अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਔਰ ਔਰਗਿਆ ਮਕਬੂਲ ਜਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂਬਾਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੌਣ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਔਰਗਿਆ ਮਕਬੂਲ ਜਾਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਤਬਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੂਰ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਸਹਾਫੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਸਹਾਫੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਔਰਗਿਆ ਮਕਬੂਲ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ کہ جنگ اخبار ہے، نوائے وقت ہے، خبریں وغیرہ، ساری اخباریں انہوں نے دسیاں نے اور کہہ رہے ہیں کہ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، قلم سب کے ہاتھ سے چھین کر ایک ہی ہیڈ لائن لکھ دی گئی۔ لکھنے والوں میں اتنی بھی صلاحیت موجود نہ تھی کہ مضمون ایک رکھتے لیکن زبان ہی بدل لیتے۔ جہالت راج کرے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ਔਰਗਿਆ ਮਕਬੂਲ ਜਾਨ جناب، یہ پنجابی میں بات کرتا ہوں، ਔਰਗਿਆ مقبول جان یہی دس رہے ہیں کہ جناب کل کی اخبار دیکھ لو، ہر اخبار نے صرف ایک ہی ہیڈ لائن لکھی ہے کہ نواز شریف آؤ پھر سے سنبھالو، آؤ پھر سے سنبھالو، کیا لکھا آگے، ملک بچاؤ، آؤ پھر سے سنبھالو ملک بچاؤ۔ یہ 7-8 اخباریں ہیں، سب نے ایک ہی بیانیہ لکھا ہے، نہ زیر زبر، کوئی پیش، کوئی نقطے، کسی چیز کا فرق نہیں ہے، زیر زبر، پیش، آگے کوما، فل اسٹاپ، کسی چیز کا فرق نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندے تمہیں اگر مریم نواز نے یا نواز شریف نے یا نگران حکومت نے کہتا ہے کہ تسی اخباروں کے اج نواز شریف کا ذکر کرنا ہے، وہ کھوتے ہو، ساری اخباریں ایک ہی ایڈیٹر بیٹھا ہے، چیف ایڈیٹر سب کے ایک ہی بیٹھا ہے، جو تمہیں لکھے لکھائے ملیا تھی چوک کے چھاپ دیتا ہے۔ ہوں عوام میں انی عقل تو ہے نا کہ یار وہ اخبار بھی ہے لکھ رہی ہے، یہ بھی اخبار وہ لکھ رہی ہے، تو مطلب لکھوایا جا رہا ہے۔ خیر یہ مدعا بعد ہے، اور میں ہوں گل کراں گا کہ جڑے اقرارُل حسن صاحب نے، جنہوں لوگ اینٹی PTI بھی کہتے ہیں یا انہوں ملک ریاض کا بچہ بھی کہتے ہیں یا پھر زرداری کا، جو بھی ہے تھی سمجھ گئے ہو گے۔ انہوں کی میں ٹویٹ کرنا، اقرارُل حسن صاحب نے کی کیا جی، اس بزرگ صحافی دی ਔਰਗਿਆ مقبول جان دی ٹویٹ نو ری ٹویٹ کیتا ہے، کوٹ کیتا ہے، ٹھیک ہے، کوٹ کر کے اتنے ایک بدتمیزی الفاظ لکھ رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تو اپنا ایک مدعا بیان کرنا ہے، اپنا ایک موقف بیان کرنا ہے، لیکن الفاظ تو کچھ چنگے رکھ۔ وہ کہہ رہا ہے، تو نال ٹویٹ نظر آ رہی ہے، یار کو ان بزرگوں کو جھوٹ بولنے اور اپنی عاقبت خراب کرنے سے روکے۔ یہ پاکستان کے 4 بڑے اخبارات کا فرنٹ پیج ہے، لیکن حرام ہے ਔਰگਿਆ صاحب کی گمراہ کن ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے والوں نے 1 منٹ کی تحقیق کرنا مناسب سمجھا ہو۔ افسوس کہ ایسے بزرگ نوجوانوں کو جھوٹ اور فریب سکھا رہے ہیں۔ جناب اس نے ਔਰگਿਆ مقبول جان کے اوپر اس کا لہجہ چیک کر لیں، اس کے الفاظ چیک کر لیں، یہ بات کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی تھی۔ خیر اب اس نے اخباریں دکھائی ہیں۔ اب جناب یہ میں اخبار آپ کو پہلی اخبار دکھاتا ہوں جو اقرارُل حسن نے دکھائی ہے۔ پہلی اخبار اس نے دکھائی کہ ایکسپریس نیوز، اس میں یہ ہیڈنگ ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے سائڈ پہ۔ دوسری اخبار ہے جنگ نیوز، یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تیسری اخبار ہے دنیا نیوز، یہ بھی آپ کو مختلف ہیڈ لائن نظر آ رہی ہے۔ چوتھی اخبار ہے نوائے وقت، اس میں بھی آپ کو ہیڈ لائن مختلف نظر آ رہی ہے۔ اب تضاد کدھر ہے؟ ਔਰگਿਆ مقبول جان نے، اب یہ کہتے ہیں تحقیق بزرگوں نے کرنی ہے، ਔਰگਿਆ مقبول جان نے تحقیق نہیں کی اور یہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور نوجوان بھی تحقیق کیے بغیر ਔਰگਿਆ مقبول جان کی تصویر کو شیئر کرتے ہیں اور ٹویٹ کرتے ہیں اور بات کو مان لیتے ہیں۔ بندہ پوچھے پہلے اللہ کے بندے تو تحقیق کر لے، ਔਰگਿਆ مقبول جان نے جو تصویریں دکھائی ہیں وہ کون سی والی دکھائی ہیں؟ ਔਰگਿਆ مقبول جان نے 21 اکتوبر کی تصویریں دکھائی ہیں۔ تو جناب یہ جو اقرارُل حسن صاحب ہے، یہ اپنی ٹویٹ، ان کی ٹویٹ کو کوٹ کر کے اس تصویر کے اندر، اس تصویر کے اوپر اپنے اخباریں لگا رہے ہیں 22 اکتوبر کی۔ اب میں آپ کو وہ جواب دیتا ہوں کہ جو اقرارُل حسن کو لوگوں نے نیچے جواب دیا، یہ سید اقرارُل حسن جی، سید اپنے آپ کو کہتے ہیں، چلو خیر جو بھی ہے وہ ان کا اپنے ذاتی مسئلہ ہے۔ یہ آپ کو تصویر نظر آئی ہے، کچھ جاسم چٹھا صاحب ہے، اس نے لکھا ہے اور
इकरार हसन को जवाब दिया नीचे, इकरार भाई बुजुर्गों की उम्र और तजर्बा आपसे कोई 3 गुना ज़्यादा है। औरिया साहब ने कल की खबर शेयर की थी और आप आज की करके अगले की आकबत की फिक्र करने निकल पड़े हैं। तहकीक तहकीक तो आपको ज़रूरत तहकीक की आपको ज़रूरत है। ये 21 अक्टूबर का पेपर है, उम्मीद है माजरत फरमाएंगे। इस बंदे ने तमीज़ के दायरे के अंदर रह के इकरार हसन को जवाब दिया है कि औरिया मकबूल जान 21 अक्टूबर की बात कर रहे हैं और तुम अखबारें दिखा रहे हो 22 अक्टूबर की। लेकिन इस बंदे ने फिर भी बोला कि आप उम्मीद है कि माजरत करोगे उनसे। खैर मुझे पता वो नहीं करेंगे, आपको पता वो माजरत नहीं करेगा। अच्छा, दूसरे बंदे ने इसको जवाब दिया है, फराज राजपूत साहब हैं, इनके ट्विटर के ऊपर ट्रिक वाला अकाउंट है। तो इसमें झूठ क्या है? पाकिस्तान में सहाफ़ी पैसे की हवस में पागल हो चुके हैं। अपना तजज़िया और अपनी खबर देने के बजाय वो व्हाट्सएप ग्रुपों के मैसेजेस पर इंतजार करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इनको जैसा व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ गया, इन सभी अखबारों के एडिटर ने वो उठा के फ्रंट पेज पे एक मेन हेडलाइन लगा दी। कोई भी रद्दो बदल, कोई मजमून के अंदर ही कोई तब्दीली कर देते, ठीक है। लेकिन नहीं, इतनी ना तो इनके अंदर अकल है, जैसे इमरान खान कहता है, ना तो ये पढ़े लिखे हैं और ना ये पढ़ने की या ना ये कोशिश करते हैं कि ये कुछ इल्म हासिल कर सकें। खैर आगे चलते हैं। एक और बंदे ने इसको जवाब दिया है, शमश खटक साहब हैं, वो इकरार हसन को जवाब दे रहे हैं थोड़ा सा तल्ख लहजे में। वो जनाब कह रहे हैं जी, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दूं, इकरार गुमराह वो नहीं आप कर रहे हैं लोगों को। जिन अखबार की तस्वीर लगाई गई है वो हफ्ते के दिन शाया हुए हैं, जबकि आपने इतवार के अखबार की तस्वीरें लगाई हैं। अगर आपके बकौल ये इश्तहार था तो फिर वो हेडलाइन कहाँ गई? मतलब अगर कोई चाहे तो वो अखबार के पूरे सफ़े को खरीद सकता है। और यह साहब भी यही कह रहे हैं कि हेडलाइन तक बेच दी इन्होंने। ठीक है जी, ये खटक साहब का जवाब था। आगे जी चौधरी नवीद साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, इकरार को जवाब दिया, वो भी आप देख लें। कम से कम सैयद होने का ही लिहाज कर लो, क्योंकि क्यों बातों को ट्विस्ट कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए, बंदा इस कदर बगैर भी नहीं होना चाहिए। इस बंदे ने इकरार हसन के लेवल के ऊपर आकर थोड़ी सी बात की है, मतलब इतना तो बनता है उसका। आगे एक सियासी तोता है, ये बड़ा कुछ लिखता है और अच्छा लिखता है। जो इस तरफ के लोग हैं वो सियासी तोते को पसंद करते हैं और जो पीटीएम की तरफ के लोग हैं वो सियासी तोते को वो बहुत गालियाँ निकालते हैं। अब वो सियासी तोता क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इतनी किताबें पढ़ ली 4 साल की उम्र में, लेकिन अकल नहीं आई। बगैरती से कल के और आज के अखबारात को कंपेयर कर रहा है। ठीक है जी, सियासी तोते ने भी जवाब दिया। आगे जनाब ये जो तस्वीरें हैं ये आपको 21 अक्टूबर की नज़र आ रही हैं, जो कि औरिया मकबूल जान ने, सबके ऊपर डेट भी लिखी नज़र आ रही है, सबका डिज़ाइन एक जैसा है, सिर्फ कहाँ पे डिफरेंट है जहाँ पे अखबार का नाम लिखा हुआ है। तो जनाब ये थी आज की जो जंग है, मैंने आपको ट्विटर की जंग दिखाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटे मोटे जो सबूत मैंने आपको दिए हैं, लोगों की बातें सुनाई हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपने कमेंट करके नीचे बताना है कि किसका मौक़िफ़ आपको अच्छा लगा और किसका मौक़िफ़ आपको ठीक लगा। इकरार हसन आपको ठीक लगता है या फिर औरिया मकबूल जान साहब का ट्वीट आपको सच्चा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ आप नीचे कमेंट लाजमी करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है। पाकिस्तान जिंदाबाद।